Kita tengok mas bro. Alhamdulillah bro. Beneran mas bro. Rezeki mas bro. Mantap. Kasih mas bro. Bagus mas bro. Just. Mantap mas bro. Alhamdulillah mas bro. Mantap. 1 ekor mas bro. Just. Alhamdulillah mas bro. Siapa tahu ada rezeki kita mas bro, kalau mau lanjut pasang jaring ikan tembakangnya mas bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro. Jumpa lagi ya, tentunya masih di Alang 21 mas bro. Sore ini seperti biasa kita mas bro mau cari ikan tembakang lagi pakai jaring lampung kita mas bro. Seperti ini jaringnya mas bro, kita kasih pelampung di atasnya mas bro. Kita ukur aja sama lokasi spotnya ya mas bro ya. Ini pelampungnya dan ini jaringnya mas bro. Mudah-mudahan ada rezeki kita sore ini mas bro. Ini karena kemarin itu airnya itu hujan mas bro, jadi agak meluap sedikit mas bro. Tapi nggak ada salahnya kita coba mas bro, siapa tahu masih ada rezeki kita untuk hari ini. Oke mas bro, nggak usah lama-lama, yuk kita lanjut. Bagaimana keseruannya, simak terus mas bro. Alhamdulillah mas bro, strike mas bro, angkat mas bro. Wah mantap mas bro, spasium mas bro. Just 1 ekor mas bro. Ini mas bro. Wah mantap mas bro. Ini mas bro. Just kita lanjut lagi mas bro. Mas bro, kita coba panas ini mas bro. Strike mas bro, angkat mas bro. Alhamdulillah mas bro, mantap. 1 ekor mas bro, just. Alhamdulillah ini mas bro, mantap ya. Mas bro, babon mas bro, just. Kita lanjut lagi mas bro. Mas bro, kita lanjut. Coba kita tengok mas bro, kayaknya dapat mas bro. Alhamdulillah mas bro, beneran mas bro, ada rezeki mas bro.
Mantap. Cepat siam mas bro. Babon nih mas bro. Jos. Satu-satu kita kumpulin lumayan mas bro. Jos mas bro. Cepat siam ini mas bro. Cepat siamnya. Besar mas bro. Mantap ya. Lanjut lagi mas bro. Bro, kita pasang dulu mas bro. Strike mas bro, mantap mas bro, kita angkat mas bro. Alhamdulillah, ini mas bro. 1 ekor mas bro. Jos, mantap. Mas bro, kita lanjut pasang lagi mas bro. Baru mau tak pindah mas bro, tak naikkan pelampungnya mas bro, udah dapat duluan mas bro. Mantap. Mas bro. Mas bro, kita lanjut mas bro. Strike kayaknya mas bro, coba kita angkat mas bro. Alhamdulillah, iya mas bro, strike mas bro. Jos mas bro, cepat sih mas bro, mantap. Mas bro, jos. Kita lanjut pasang sana dulu mas bro. Mas bro, kita pasang sini mas bro.
lanjut mas bro. Wah, strike mas bro, kita angkat mas bro. Alhamdulillah. 2 ekor mas bro. Mantep mas bro. Mas bro, sampai jatuh mas bro. 2 ekor. Tap. Rezeki mas bro. Tetap ya mas bro ya. Ini mas bro. Lumayan mas bro. Lagi mas bro, mantep. Oke mas bro, nah, udah harinya udah sore mas bro. Jadi kita itu tadi jaringnya setelah pulang kerja kita mas bro. Alhamdulillah udah dapat segini mas bro ya. Jadi kita mau pulang dulu karena harinya udah sore, bisa buat lauk nanti di rumah ini bareng orang tua mas bro. Oke mas bro, kita cukupkan dulu. Jumpa lagi kita di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.